Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission extraordinaire avec le ministre du Sourire. Vodara, merci d'être avec nous. Merci, Sam. Merci beaucoup, Hachem. Bonne chance. לפני שבועיים, זכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. פסוק אחרי זה, והיה משכוח תשכח את השם אלוקיך, עד תרד עד שתבוא עבודה זרה. אחרי החיים הקדוש לומד, זכרת את השם אלוקיך, פה יש מצווה לזכור בטובות שהשם עושה לו, כל הטובות, זה שורש כל הטוב. כי מזה יגיע, יהיה באמונה, ממש, יהיה כולו טוב. כמו שזה מסביר, אומר החיים הקדוש, אדם שוכח את הטובות שהשם עושה לו, ישכח את השם, ועד יגיע לעבוד עבודה זרה. יוצא ששוכח את הטובות שהשם עושה לו, מדרדר עד עבודה זרה. זה שורש לכל הרע, שורש לכל טוב, לזכור את הטובות שהשם עושה לו, ולהפך. Alors, dans la paracha qu'on a lu il y a 2 semaines, le Rav nous ramène 2 versets qui sont les suivants. Le premier, c'est Hachem nous dit, tu te souviendras de tout le bien qu'Hachem t'a fait, et tu te souviendras que c'est Hachem qui te fait réussir. Donc ça, c'est un premier verset qui te dit ça. Tu dois te souvenir que c'est Hachem qui te donne la victoire. Et un deuxième verset qui te dit, si tu oublies que c'est Hachem, si tu oublies Hachem, alors tu en viendras à faire de l'idolâtrie. Et donc, le Rav nous dit que la source de toute chose positive, la source du bien, en fait, d'après les expressions du Rachim Akadosh, le Rachim Akadosh, sur ces versets-là, il nous donne des enseignements précis en nous disant que la source de tout le bien, c'est de se souvenir du bien qu'Hachem t'a fait. Quand tu te souviens du bien qu'Hachem t'a fait, alors c'est la source de toutes les bénédictions, c'est la chose qui va t'amener à tout le bien qui existe sur Terre. Ce point-là. Et inversement, si tu oublies que c'est Hachem qui te fait du bien, si tu oublies que c'est Hachem qui est devant toi, alors ça va entraîner une chute jusqu'à ce que la personne va oublier Hachem, ça c'est un, et va faire Avodah Zarah, l'idolâtrie, qui est la source de toute la malédiction sur cette terre, le tout négatif sur cette terre. כתבתי בספר שלי, שאלות בתודה. הכרת הטובה, זה שורש כל הטוב. מקביעות טובה, שורש כל הרע. אדם מכיר טובה, זה אדם טוב, מכיר טובה. אדם לא מכיר טובה, הוא אדם רע. אדם טוב, מכיר טובה. ודאי, לשם, אבל תגיד טובה לכל אדם שעשה לך טובה. כל אדם, תכיר לו טובה. חז"ל אומרים, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לקבות בטובתו בכל מקום. מה זה סופו? תכליתו. אדם כופר, תודה לאבא, אמא, למורה, כל דבר. למשך עשה, כל דבר. אתה גם תקבור בשם. J'ai écrit, nous dit le Rav dans le livre Jardin des louanges, que la source de tout le bien sur cette terre, c'est la gratitude. La gratitude, le fait de remercier et de reconnaître le bien qui m'a été fait. Et la source de tout le négatif, de tout l'inverse du bien sur cette terre, c'est l'ingratitude. Et le Rav y ramenait les paroles de nos maîtres, de mémoire bénie, que celui qui en viendra à renier le bien que son prochain lui a fait, en viendra à renier Hachem en personne. Et on doit travailler ce point-là de gratitude avec ses parents, avec ses enseignants, avec ses propres enfants. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu dois lui être reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant du bien qu'on lui a fait, c'est quelqu'un de bien. Quand on te fait du bien et que tu es reconnaissant, parce que ça c'est être quelqu'un de bien. Par contre, quelqu'un maintenant qui n'est pas reconnaissant du bien qu'on lui a fait et qui va renier ce bien, voire même des fois peut-être même le rendre négatif, ça c'est la preuve que cette personne, il n'a pas dit, mais voilà, c'est l'inverse du bien en tout cas. גם בפרשה של השבוע כתוב, לא יבוא המוני המואבי, לא יקבל מהם גרים. למה? על דבר אשר לא קדמו אתכם מעליכם במים. אנשים באים, תעשה להם טובה, תן להם לחם, תן להם מים. לא רק לעשות להם טובה, עוד שכר את בלעם לקלל. לכן לא מקימים מהם גרים עד דור העשירי. Alors c'est écrit dans la paracha qu'on va lire cette semaine à Shabbat, paracha de Kitetse, quand tu sortiras en guerre, c'est écrit là-bas que pour le peuple de Moab, les Moavites, eh ben, on n'a pas le droit d'accepter
des convertis de leur peuple. Pourquoi on n'a pas droit jusqu'à la 10e génération depuis ce temps-là. Donc, זאת אומרת שהיום אפשר לקבל אותם? עד הדור העשירי. זה עבר כבר הדור העשירי, לא? עכשיו, לא יודעים Non. Ok. Alors en tout cas, là-bas, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'accepter les convertis du peuple des Moabites au sein du peuple juif. Pourquoi? Parce que quand on était à proximité de leur terre, on était donc en pérégrination, on était en plein désert, on était avec nos femmes, nos enfants, on était en déplacement. Au lieu de nous venir en aide, que tu as des gens à côté de toi qui sont de passage, que tu vois qui sont pas d'ici, etc., qu'ils ont besoin de pain, du pain, de l'eau, le minimum de vivre, ils ne sont pas venus nous proposer la moindre aide, ni du pain, ni de l'eau. Et pire que ça, ils ont été le roi de Moab, il a été loué, donc voilà, qui a été loué les services de Bilam pour nous maudire, le prophète des nations, pour nous maudire. Donc ils ont été comme ça avec nous, c'est fini. Hachem dit ce peuple-là, il peut plus se convertir, il n'est plus accepté chez nous. גם צריך כל יום שיהיה לו חשבון הנפש, כל יום. כמו שהרבנו לימד אותנו. כל יום לראות מה היה אתמול עד היום. לראות כל טובה שהקדוש ברוך הוא עשה לך, תאמר עליהם תודה. גם תראה, מי שעשה לך טובה, תזכור, פלוני עשה לי טובה. שנפגוש אותו, אני אגיד לו תודה. חייב אדם שיהיה לו בלי חשבון נפש כל יום. חיים הולך עוד כל יום. החיים הקדוש אומר, צריך לתת ליבו על טובו שהשם רוצה לו. לתת ליבו. לב זה ההתבודדות, ליבו. תדע, אל תחשוב, לאנשים חיים בלי חשבון נפש, ככה לא שמים לב. לא לטובו שהשם רוצה טוב, לא תעבוד. אשתך עשה לך טוב, תזכור. תראה, זה שורש של כל הטוב. ברגע תזכור, אתה תאהב אותה. תזכור, עשה את זה. גם חי כמו שהוא מגיע לו, הכל חי ממש רע. לכן, לא חושב שכולם חייבים, לא כולם. Le Rachem Akadosh nous demande, il nous dit qu'on doit porter notre cœur sur les biens que les gens nous ont fait. Le Rachem dit c'est quoi le cœur? C'est quand tu fais ton התבודדות, ההתבודדות c'est le cœur. אפשר להגיד שההתבודדות זה לעבודת השם? זה רק זה. בינתיים אין לו התבודדות. לעולם... C'est le cœur. L'Aïd-Bodedut, c'est le cœur du service divin. Que sans ça, leur avait dit, sans ça, l'Aïd-Bodedut, tu arrives à rien. Pourquoi? Parce que maintenant, la racine du bien, la racine de tout le bien, comment tu la déclenches, comment tu la déploies en toi, en te souvenant du bien que les autres t'ont fait. Et la racine du mal, c'est de croire que tout te revient. Que c'est normal, on m'a aidé, c'est normal, on me donne, c'est normal, c'est naturel, ça me revient. Dieu préserve, ça c'est le mal incarné. De penser comme ça, de penser qu'on me doit et que quelque chose me revienne, ça c'est le mal incarné. Et c'est pour ça que dans l'Aïd-Bodedut, comme Menachem de Breslev nous demande de faire, où d'abord on fait un Cheshbon Nefesh, on analyse notre journée, on reprend notre journée de A à Z et pour l'analyser, une des parties de l'analyse de la journée, c'est de voir qui m'a fait du bien, pour me souvenir du bien qui m'a été fait. Et si c'est ma femme, on avait dit, tu vas l'aimer ta femme. Quand tu réalises, tu prends conscience qu'elle était là pour toi, tu prends conscience qu'elle a fait pour toi. Alors tu vas développer de l'amour pour elle et tu vas agir en conséquence par rapport à ça. Ou si tu te souviens de quelqu'un maintenant qui t'a fait du bien dans ta vie et que maintenant tu vas te dire la prochaine fois que je le vois, il faut que je le remercie, il faut peut-être que je lui fasse un cadeau, il faut peut-être que je vois s'il n'a pas lui-même besoin d'être. Le fait que maintenant j'ai pris ce temps d'Aïd-Bodedut, où comme il dit le Rachaim, que mettre son cœur avec le cœur, c'est l'Aïd-Bodedut, c'est un moment qui est prévu pour ça, où tu vas prendre le temps de poser les choses pour pouvoir t'accrocher à la source du bien et Dieu préserve, nous éloigner de la source du mal qui est de croire que les choses me sont dues. Que croire qu'on est des demi-dieux sur terre, Dieu préserve, et qu'on nous doit des choses et qu'on se sent au-dessus de tout. Dieu préserve. כתוב שמה שאמרנו על המונים הרבה, התורה אומרת, לא תדרוש בשלומם טובתם כל ימי לעולם. הם הרעים, אסור לך. להפך, לא תתעב מצרי, כי יאר היית ברצו. תזכור, היית אפילו לא משנה. תורה אומרת, תקיא להם הטובה. Le Rav nous dit, pour les Moabites, pour eux, c'est écrit là-bas, ne cherche même pas à savoir s'ils vont bien, ne cherche pas à prendre de leurs nouvelles, c'est des gens méchants, des gens mauvais, c'est plus ton problème, t'as plus rien à faire d'eux, ça va loin, c'est vraiment ça, quelqu'un qui est maintenant, qui est ingrat, quelqu'un qui croit que tout lui est dû, c'est plus ton problème, ça passe à autre chose. Par contre, l'Égypte, bien qu'ils nous ont fait des problèmes, me dit le Rav, la Torah nous demande, on a séjourné en Égypte, tu as séjourné là-bas, rappelle-toi que tu étais là-bas, et tu dois leur être reconnaissant envers les Égyptiens, bien qu'on a eu beaucoup de problèmes en Égypte, comme vous le savez. Mais la Torah, elle est nette. רואים את זה, שאדם יש לו את העבודה כטובה,
ושלום אומרים שלא, לכבד אותם. אתה רואה כל יום, אשתו, ודאי, זה עבודה. אדם לא אומר כן טובות, או רע. C'est un travail de tous les jours, de reconnaître le bien qu'on t'a fait, tes parents, qui sont là pour toi depuis ta naissance, qui s'occupent de toi, ta femme, de reconnaître. Le dit c'est un travail. Oui, c'est un travail, mais de le faire au quotidien, de quotidiennement le travailler, parce que quelqu'un qui ne fait pas ça, dit, cette personne, elle est rare, elle est mauvaise. On a le mérite, l'honneur, la chance immense, immense, immense de pouvoir demander au Rav ce qui vous tracasse, des sujets brûlants, d'actualité, tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez une tribune, vous pouvez adresser au Rav, d'accord. Donc voilà, donc je rappelle aussi que c'est l'occasion. Likez, partagez, commentez. Si vous êtes investi, si vous aimez ce live et que vous aimez, bon, prochain que ça vous a fait du bien, ça vous fait du bien, pensez aux autres, partagez-le, diffusez-le, même en commentant et en likant, vous le savez, ça fait monter les posts. Donc c'est une manière facile de pouvoir faire de la diffusion dans la génération, c'est extraordinaire. Alors, en plus, si vous pouvez partager dans vos réseaux, sur vos listes WhatsApp et autres. Voilà, donc après, c'est votre mérite, comme Rav l'a dit, quand vous diffusez. Cette semaine d'ailleurs, on m'a dit ça, le Rav il a dit, il y a quelqu'un qui est venu le voir qui va dire, ah, je suis jaloux de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez réussi à accomplir sur cette terre, vous avez écrit des dizaines de livres, etc. Le Rav il a dit, sache que tu peux aller encore plus loin que moi. אני מספר להם, רק לגבי, אני אמרתי להם שישתפו, ואמרתי להם, מה שאמרתם, שמישהו שאמר להם, אני מקנא בכם רב, כתבתם ספרים, עשיתם זיכוי רבי מנהג, ואמרתם לו, אתה יכול לעשות יותר מזה, אם אתה רוצה. איך? אם אתה בעצמך מפיץ, אז זה שלך, זה התלמידים שלך, ואתה יכול, גם לך, אין לך מה לקנות, אתה יכול, אתה בעצמך לקפוץ לים, אז אני מסביר להם את ה... Alors il a dit, vous aussi, si vous voulez maintenant avoir une part extraordinaire, vous avez juste à diffuser, partager, chacun à son niveau, en vous procurant des livrets, je sais pas, chacun maintenant de la manière dont il veut, de rentrer dans la rue de la diffusion et d'avoir des mérites énormes. Alors, on commence tout de suite avec les premières questions. Ah, voilà, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis joie de vivre, et je voulais vous remercier pour tous ces cours et pour tous ces enseignements que vous m'avez transmis. J'ai 22 ans et je voudrais savoir comment je peux rencontrer le Rav Harouche. Bon, ça en aparté, on va vous transmettre comment faire la procédure. Pour ceux qui sont en Israël, il y a moyen d'organiser selon les possibilités évidemment, et pour plusieurs raisons, d'accord. Et maintenant, j'aurais voulu un conseil pour pouvoir savoir comment trouver mon chemin actuellement. voilà. אז מישהו אומר, שלום הרב, כבר 8 שנים שאני עוקב אחרי השיעורים שלכם והלימודים שלכם, ורציתי להגיד לכם תודה, ויש לי, אני בן 22, רוצה לפגוש אתכם, אנחנו נסביר לו איך הוא, אם הוא רוצה, באיזה צורה, והוא אומר, איך אני יכול למצוא את דרכי, בן 22. קודם כל, צריכים ללמוד ממנו. אני לא צריך שיגיד לו את הרב. זה מה, למה? אבל אתה תהיה להיות בן אדם, למדת ספר, משהו, עזר לך, התודה לו בשבילי, עוד אחרים ישמעו, ילמדו ממך. בשבילי. Premièrement, on peut apprendre de vous, on peut apprendre de toi, jeune homme, que déjà, il a commencé par remercier. Alors il a dit, moi j'ai pas besoin qu'on me remercie. Il dit, maintenant, à chacun d'être un homme, tu as reçu quelque chose de bien dans ta vie. On t'a fait du bien, on t'a aidé, tu remercies. C'est le minimum, c'est la base. רבנו אומר שמי שעושה כל יום שעה התבודדות של חשבון הנפש, רבנו בעצמו ילמד אותו מה שליחות שלי לו, מה תקנו שלו. ככה רבנו כותב בתורה ד'. אז התבודדות וחשבון נפש. זה דבר אחד. Rabbi Nachman il explique dans la Torah, le 4e enseignement du côté Moran, que le fait de faire Hitbodedut et le Cheshbon Nefesh, d'accord, de le faire de la bonne manière, alors on va recevoir une aide, on va être guidé. Rabbeinu Batmo Adachato, la guide des Ekara, Hachem te guidera, le fait de faire ta Hitbodedut et ta Cheshbon Nefesh, Hachem va te guider et va te montrer c'est quoi ton tikkun, c'est quoi ta réparation, c'est quoi ta mission. Donc voilà, il n'y a pas 36 chemins. Il y a un livre par excellence qui s'appelle La Traversée forêt qui explique comment faire Hitbodedut, comment l'appliquer, comment pratiquer. Évidemment, si tu n'as lu aucun livre, mais ce n'est pas ton cas, il faut commencer par Jean de la foi. Mais voilà, je donnais le. אמרתי לו, כשהוא רוצה יש d'ailleurs שזה הספר הזה, ואם הוא לא קרא אף ספר, אבל כנראה אמרתי לו, תתחיל בגן האמונה, אבל אם קראת גן האמונה, זה מה שאמרתי לו. אז, תודה רבה, alors voilà, Hachem, voilà, que chacun en prenne de la graine. Alors là, quelqu'un me dit, plus concrètement, je ne suis pas heureux. J'ai vu les vidéos, mais j'ai un manque de confiance en moi, j'ai une colère intérieure, je ressens, je me sens déçu, je me sens même bizarre, des fois je me sens quelqu'un puis un autre, j'ai l'impression qu'on est deux à l'intérieur, je vais à la prière, mais tous les jours c'est comme ça, c'est comme s'il y avait un malheur, chas v'shalom. Pourquoi? Quelle est la raison? אז מישהו שואל, אני לא שמח, אני מרגיש חוסר ביטחון עצמי, אני מרגיש כעס בתוכי,
אני גם מרגיש תסכול, ואני אפילו, נראה לי שאני שתי בני אדם, לפעמים אני ככה, לפעמים ככה, לפנים, בחוץ, אני מנסה לשים תפילין, לא במניין, אבל אני מנסה לשים תפילין, וכל יום זה כמו שקללה נופלת עליי חס ושלום, למה? מה הטעם לזה? התחיל ללמוד בגן האמונה. Vous commencez à étudier Jean à la fois. והתחיל להגיד תודה, בלי לב. Et commencez à remercier, même si vous n'avez pas le cœur à remercier. Apprenez à remercier, commencez à le faire. תודה על הכיסא, Merci pour la chaise sur laquelle je suis assis. תודה על Merci החשמל, pour la table, merci pour תודה על l'électricité. המזגן, Merci pour la climatisation. כל דבר, Chaque bonne chose, chaque chose qui est devant vous, כל תודה, יפתח לו, ינקה אותו מהרע שלו. tout chaque remerciement que vous allez prononcer, ça va vous nettoyer du mal que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez décrit. עכשיו, זה העבודה שלנו, ללמוד ספר בגן האמונה, בתחילת תגיד תודה, ילמד את הספר שרות בתודה, ללמוד לראות את הטוב. מה למדנו היום? השורש של הכל טוב, לראות את הטוב. תראה את הטוב שאבא שלך עשה לך, כל אחד. Voilà, donc tu commences par Jean à la fois, tu continues avec Jean des louanges. Il faut absolument que tu développes le remerciement, que tu apprennes à voir et te focaliser sur le bien qui est dans ta vie, voir le bien que tes parents t'ont fait, voir le bien de ton entourage, de ta famille, de toutes les choses qui sont, comme on a dit aujourd'hui juste avant dans les paroles précédentes, que c'est ça la source du bien, de s'accrocher à la source du bien, de voir le bien, de remercier pour chaque bonne chose. Ça, c'est ton travail. Chazak, Bezrat Hashem. Est-ce que je peux remercier Hashem d'avoir commis des fautes qui ont entraîné mes souffrances et que grâce à ces souffrances, elles m'ont beaucoup rapproché d'Hachem. Sans ces souffrances-là, j'aurais jamais vu la main d'Hachem autant de fois dans chaque épreuve d'argent, de dette. Alors, Michou Shoel, Aïm Ani Tsarich Lodot Lachem, Al Averot, Shasiti, qui Averot Aelu, Garmouli, Kevim, Venisionot, ועם הכאבים האלו ועם הניסיונות האלו, זה מאוד קירב אותי לשם, כי בלי האיסורים האלו, לעולם לא הייתי רואה את היד של השם כל כך כמה פעמים, ובפרט בניסיון של הכסף, של החובות שאני נמצא. צריכים לדעת, לא להגיד תודה שעשית העברות, לא נכון. תודה על איסורים, נגרים מאלוהים, בגלל העוונות. תודה על האיסורים. Il ne faut pas dire merci sur les fautes qu'on a fait, mais il faut dire c'est pas correct de faire cela, c'est pas la bonne chose. Par contre, il faut dire merci sur les souffrances qui ont été engendrées par ces transgressions que j'ai pu commettre. אף פעם לא אומרים תודה על שעוברים על תורת השם. אף פעם. On ne dit jamais merci quand on a transgressé la volonté d'Hachem. אדם שיש לו שכל, מבין שזה ייסורים לעבוד של השם. Une personne qui a de la cervelle, elle comprend que c'est des souffrances. Alors, le fait même d'avoir transgressé la parole d'Hachem est une souffrance en soi, quand on réalise l'erreur que c'est. Alors on remercie jamais pour ça, les Hachem. On remercie sur les souffrances. D'ailleurs, au niveau de l'argent, au niveau du problème des dettes, on me demande ici, vous ne donnez pas, Rabbi Nachman ne donne pas précisément quelle est la source du problème des dettes. Comment se fait-il qu'il n'a pas donné de raison précisément, vous l'avez rapporté dans votre livre Le Jardin de la Richesse. Est-ce qu'il y a une intention particulière à cela? Est-ce que ça doit générer une recherche? Parce que dans beaucoup d'endroits, Rabbi Nachman dévoile justement quel est le lien de la racine du problème. Shalim, lama amar rabenu lo gila et avon שגרם את החובות, אתם מדברים על זה בספר גן העושר, כי כנראה שעל הרבה דברים הוא גילה, והוא דיבר והוא קישר מה גרם למה, וכאילו פה יש אולי מסר מאחורי זה, אולי הוא רוצה חיפוש מיוחד ממנו, אולי... רבנו כן גילה הרבה דברים, וקרה כמה דברים שגורמים בן האדם להיות בחובות, אבל רבנו רוצה שאדם ידע שיש עוון, מתפלל בכלליות, כמו שאדם, תקים אותי לעשות תשובה לעוון הזה, אתה יודע מה עוון, תקים אותי לעשות תשובה, אתה עם העיניים, יקרא את הספר גם הגאון עושה. Alors, Rabbi Nachman, c'est vrai qu'il a dévoilé beaucoup de choses qui révèlent, mais maintenant, concrètement parlant, lisez entièrement le genre de la richesse. Il faut maintenant, oui, faire une recherche. Il faut demander à Hachem, en fait, ça doit déclencher en fait, une recherche dans ma de doute, de demander à Hachem, montre-moi pourquoi j'ai ces dettes, quelle est la chose en particulier. Alors, on me dit ici, comment renforcer notre foi et notre confiance en Dieu dans les moments où on se sent dans le doute, ou voire même quand quelqu'un il est en pleine dépression.
אז איך לחזק את האמונה ואת הביטחון בשם, ברגעים שהבן אדם בספקות גדולות, או בדיכאון, ממש בדפרסיה, שזה כאילו מקרה חירום כזה, במקרה כזה, מה הרב אומר לעשות? דבר ראשון, צריכים ללמוד את החובת שמחת חיים. La première des choses, il faut étudier le livret Joie de vivre. עוד פעם. Étudier et le reprendre, encore. זה שידע שהשם אוהב אותו, שהוא טוב, זה העבודה שלו. Prier pour que savoir qu'Hachem il m'aime, que moi je suis quelqu'un de bien, ça c'est mon travail. C'est le travail qu'il y a à faire. ברגע שיעבוד את זה, יגיע לאמונה, יגיע לשמחה, זה העבודה הראשונה. Et après, travailler pour arriver à la émouna, à la joie. Tu demandes à Hachem qui donne la émouna, qui donne la joie. אז זה הדרך הרב, שהשם אוהב אותי, שאני בן אדם טוב, ואחר כך אמונה ושמחה. בתהליך. אוקיי, תודה רבה. Comment trouver la force de continuer quand on se sent seul ou isolé, notamment après des échecs personnels, des rencontres infructueuses, ou des échecs professionnels qui se répètent. איך למצוא את הכוח להמשיך כשאנחנו מרגישים לבד, עזובים, בפרט שיש המון כישלונות, כן, אי הצלחות, נגיד בשידוכים, עוד שידור ועוד שידור ולא מצליח, או אפילו בעבודה, לא מוצא עבודה, לא מוצא, מנסה, מחפש, עוד פגישה ועוד פגישה. כשאדם במצב כזה... לימדת חובת שמחת חיים. כולם, כל הבא לכולם. Vous n'allez pas, personne ne va y échapper. Le livret Joie de vivre, tout le monde va devoir Et en plus de ça, on a sous tous les formats. Ça veut dire les piqûres, on peut les faire en cachet, en piqûre, on a en e-book, en audiobook, on a en livre papier, on a de partout. Livré en quelques jours à peine chez vous. C'est ma chez... בלי זה אדם אין אמונה, אמונה מאמין שהשם אוהב אותו, אין לנו שום קשר משם, לא מאמין מהשם. Sans ça, quelqu'un il n'a pas d'émouna, quelqu'un qui pense pas qu'Hachem il l'aime, alors c'est quelqu'un qui n'a aucun lien avec Dieu, qui n'a aucun vrai lien, et donc de facto, comment voulez-vous avancer, puisque la source de toute vie sur cette terre, c'est Dieu. Donc c'est le conseil, là, aujourd'hui c'est le livret, vous pouvez le procurer, vous avez un numéro qui apparaît à l'écran normalement, ou peu importe où est-ce que vous allez voir cette vidéo, vous la verrez, sur le réseau sur lequel vous la verrez, faites une demande, ou vous allez directement sur la boutique, livret Joie de vivre. Rav, je me bats pour retrouver l'espoir et me sentir connecté à Dieu, et aussi essayer de développer une vie sociale normale, malgré les épreuves de la vie. Mais j'aimerais avoir un guide, si c'est possible, une marche à suivre claire. J'ai déjà lu le jardin de la foi, j'essaie de faire une vidéo tous les jours, mais est-ce qu'il y a un angle précis pour lequel j'aurais travaillé? אני לוחם כדי להגיע שהתקווה חוזרת ולהרגיש מחובר עם השם וגם להתחבר עם אנשים מהסביבה שלי למרות הניסיונות. קראתי את אגן האמונה, אני מנסה להתבודד, והייתי רוצה רק שהרב ייתן לי במצב שלי שלבים, באיזה צורה לעבוד את השם. גם לא, קודם כל משמע שומע אותנו, דבר ראשון, ללמוד את החובת שמחת חיים, להתפלל לי כל יום, שנדע השם אוהב אותנו, ולהתפלל לשם שכל אחד ידע שהוא טוב, שאתה טוב, אתה טוב. והסביבה שלו. Alors, c'est valable pour tout le monde, comme le Rav l'a dit. Donc, il faut absolument travailler le livret, la joie de vivre, et vraiment travailler les deux points en particulier qui sont développés là-bas, de vraiment prier dessus pour pouvoir l'intégrer pour le vivre, que Hachem lui-même, ce point-là, mais vraiment le vivre, c'est la base. Concrètement parlant, le Rav revient dessus, c'est la base, on ne pourra pas y échapper. Le Rav dans les questions que vous nous envoyez, c'est le socle qui est manquant, et que tant que ce socle-là il n'est pas posé, c'est difficile d'accéder au niveau supérieur. Donc Hachem lui-même, ça c'est de revenir sur ça. Plein de fois, on a des questions de personnes qui reviennent nous voir, on en a marre, et c'est difficile ça, et à chaque fois c'est ce socle qui n'est pas posé, que Hachem t'aime et que t'es quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un qui a ces deux éléments-là posés dans sa vie, alors déjà ses questions elles changent, ses questions sont plus les mêmes. Alors travaille sur ça. וגם אמרתי להם שהרבה פעמים חוזרים שאלות, אנחנו מקבלים שאלות מפה ושם, ובסופו של דבר זה הבסיס הזה שחסר, שעד שהבסיס הזה לא קיים, חוזרות אותם שאלות, זה קשה לי ולא בא לי ולא... alors, יש כמות, אז כאנשים, יש משהו שיכול להגיד שאני עובד בצורה נכונה, בן אדם עכשיו שומע אותי, איך הוא יכול לדעת שהוא בכיוון הנכון, איך יש מודד? דבר ראשון, אתה יודע שהשם אוהב אותך, ואתה יודע שאתה טוב. לא רודף את עצמך, לא מאשים את עצמך, לא... אתה יודע, אתה יכול להתפלל, כי אתה יודע שהשם אוהב אותך. אתה יכול לעשות תשובה, כי אתה יודע שאתה לא עושה, אתה לא עושה את העבודה. לא, זה לא אתה, כמו שכתבתי.
אז זה מפתיע לכל קשר עם השם. בלי זה אדם או לא עוזב את עצמו, עצוב, בדיוק לא טוב לו, לא יכול להתפלל על השם. כן. אם אני יודע שאתה אוהב אותי, אני אומר לך, לבקש ממך כל דבר, אני יודע, אתה אוהב. אם האדם חושב שאתה לא אוהב אותו, הוא לא מבקש ממך. זה בסס לקשר עם השם. גם לתפילה, גם לתשובה. כשאדם שהוא טוב, לא רוצה לעשות, אז הוא יכול לעשות תשובה. Alors, Rabbi, je demande est-ce qu'il y a un élément de mesure pour savoir? Voilà, quelqu'un il se met à travailler le livret, la joie de vivre, avec ce que Rabbi dit dedans, de son côté, il se met à travailler ça, il se met à prier dessus, etc. Mais comment savoir maintenant, concrètement parlant, est-ce qu'il y a des éléments de mesure qui permettent de savoir que oui, ça fait effet et que je suis dans le bon sens? Alors, il m'a répondu, si tu sais qu'Hachem t'aime, et si tu sais que tu es quelqu'un de bien, comme c'est expliqué dans le livret, que vraiment tu es quelqu'un de bien, il dit alors déjà, tu ne te persécutes pas. Tu n'es pas là à t'auto-persécuter, à te culpabiliser constamment. Tu arrives à prier, puisque tu sais qu'Hachem t'aime, donc tu as envie de tout lui demander. Tu arrives à faire tes chouvas, tu arrives à te repentir. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus le mal. Toi, tu sais que tu es quelqu'un de bien. Tu sais que le mal que tu peux être amené, entre guillemets, à voir ou à vouloir, à croire que tu veux, c'est pas toi. Tu sais que c'est pas toi. C'est pas ce que tu veux vraiment. C'est pas ta volonté profonde. Donc tu veux pas ça. Donc dans ces cas, tu peux faire tes chouvas. Tu peux parler avec Hachem. Et surtout, tu peux. Donc t'es pas triste. Tu n'es pas en train de te culpabiliser, de te persécuter. Donc ça, c'est des éléments clairs. En tout cas, que si tu te persécutes, si tu t'en veux, si tu en veux aux autres, si tu n'arrives pas à parler avec Hachem, si tu n'arrives pas à faire tes chouvas, ou alors, si c'est des éléments clairs que ça n'a pas été travaillé comme il faut. Donc, Mizrat Hachem, merci beaucoup pour ces éclaircissements, ces précisions. Que Rav vous bénisse. Souriez. Étudiez les livres. Diffusez-les autour de vous. Il faut que le monde entier fasse ses chouvas et qu'il reçoive cette lumière. Amen. À la prochaine. Chazak, Venit Chazak.